السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربي لا أريد سواه، هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصم الصخور قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. وتكفوا وإيماني وتكفوا وإسلام وإيماني نمحبة يهديني ngarihimidia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na humshukuria Mwenyezi Mungu ikao ndiyariumba uriruzukio yaranzishia hombani mowadzaha turare jazalwa ndrongo nne. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ikamwanadamu asawa swilimezi mine hombani hamzadzahahe. Mwenyezi Mungu yurumadaika edeka woi hajahanzishia mwanadamu ndrongo nne. Yuktabu an rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyun au sa'id. Mwanadamu ngwanzishiwa hombani hamzadzaha heraye jaja ngwanzishiwa eriziki ya hahe kabati shiumbe ujoshinda ya uvohe eriziki Mwenyezi Mungu ya ngwanzishia. Haini mwanadamu ngena yeriziki ya hahe yanzishiwa raili hombani mwamzadzahahe. Iyo Mwenyezi Mungu asahansi ngwanzishiwa bwe mwanadamu ukangojola mbahindu ngojola jawo ule jawo ye mariziki ya haho yawo kabati mraji ujo yarenga. Iyo ndembendu ya mwandu mrako hanzishiwa hombani mwamzadza hahera haye jazalwa arizkihi wa amalihi nizo ujoka ujaufanye duniani zohanziwa raili hombani hamzadzahaho. Imroyi ngujoko fanya ndrongo fulani yafanye ndrongo fulani yafanye ndrongo fulani zonsi pia izo zanziwa. Wa ajalihi ne usiku ujoka hufa engo joka ufanda engo joka ufasanga izo pia Mwenyezi Mungu hasaha hwanzishia kabati ujo hufa raho usiku wa hahe wejaja. Haina mru hasahanzishiwa usiku wa hahe. Mwenyezi Mungu ngurambia ukana wama kana li nafsin an tamuta illa biidhnillahi kitaban muajjala. Kabati roho ijoulawa watsina usiku Mwenyezi Mungu yaukaziza. Wa shaqiyun au sa'id mrungurudi hanzishiwa ekangujo kaufanai au ngujo kaufandro. Mranzishiwa hombani mwamzadza hahe. Imroyi ngujo kaula wa duniani hamu isomwema au imroyi ngujo kaula wa duniani hamu isomui. Yonde mana Mtume sallallahu alayhi wasallam yamba ukana ngabo wanadamu wako handi sandro ikangu afawa jawe sanai na bala mraka uswali mraka ufunga tumu mraka enda heji omusizoni mwemeshahe bwendo yalawe duniani haundrika saharanti zila za Mungu ahundrubala hanjandongo za ushetwani
hafikiri ngujo wahiaji ya tubie ye mauti mjilia gwa hafuneze mbizila hahundu mwiso moi. Na mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambia ukana man mata ala shay'in bu'itha alayhi, haina mru ya hafahari mwandongo ngujo bainfiwa atolawo kabrini nizindrongo ya fianizo ikamro hafuho swalani yeto joroho kaburini ne swala ya fiyo heji ya roho kaburini ne heji ya fahari mabali ya roho kaburini ne bali ya fahari mvinyo yeto roha ne bute ya mvinyo ho kaburini. Haina mrungu tojoroha ho kaburini nizo ya fia. Basi mtume sallallahu alaihi wasallam ngwelezo ngabo wanadamu ikao wohandi sandro ikango ndo wahafe wafunayi wahundu mwiso mui wal'iyadhu billah. Ngabo wanadamu tena wakohandi sandro wahisandro Mwenyezi Mungu ajeleriko harmuondu wao do wakohandi sandro wahisandro. Ngabo wanadamu ikao wohandi sanayi wahisandro. Ngabwandu wako handi sanai wajulo kawo wai wo mabandi wo wachamfu wo wafisidifu wakahari mwambi na uchamfu na haina tobiambi na haina kufuruza duniani wakauzifanya shao mwiswa hao uende wahisandro. Mwenyezi Mungu awanika ukofu, Mungu awanika imani yemezia mwiso au yemahaya mwiso au zentuza mwiso za hawendo wala we duniani wahisandro. Ngabo wanadamu wako handi sanai wahisandro. Ngabo wanadamu tena ikao waujwa wandi sanai wahisanai. Kwa tsingoka hari mwambi hata wafunizo aizo awoze kalitengizo nne. Ngabo wandi sawondro wahisandro, ngabo wandi sawondro wahisanai, ngabo wandi sawonai wahisandro, ngabo wandi sawonai wahisanai. Ngaromba Mwenyezi Mungu yaritiyo harimwaze grupu zenjema. Mwenyezi Mungu ajaile rihise hawema rilawe duniani haheri na mwiso mwema. Ngarihimidia Mwenyezi Mungu yariumba. Mwenyezi Mungu mtukufu ikawo ndo yaribeho harimwe dunayinu uri ruzukiyo. Ngarimuhimidia Allah subhanahu wa ta'ala. Ngaritsahuze rahma za Mwenyezi Mungu zendele ekairiwa hezeumbe mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtume ikawo hakanairumbi wajamruhu msirini yala msiruni jindo la msiru imruola haja msirini haja ngwanzo rongoze mtume ndongo ne mruola kaja ka islamu imruola katujo islamu shilaindini ho waswili ho msirini mtume kanti ngutowo darasa. Mtume hakanti ngutowo darasa yene masahaba ikafi wola awe mwarabu wola haja handi sonya liya ho msirini hosoni mwa mtume hosoni mwa masahaba haja direct hanjo msirini handi sonyawa ngutsorozo msihiri ye utakojo ahimingu nyaloho msirini hondani mwa msihiri balandro swali yao ye masahaba wanervea ye masahaba watafijo ikina Umar bin al-Khattab ikina Ali bin Abi Talib ye masahaba wakabala watafijo ndondo wajuha iliwa bihe bwana wola iliwa mramase bwana wola iliwa mwangamize bwana wola iliwa tumtimizi mriaja humsirini wandu waswalio yaja unyalio msihiri emramadu umjofanya jebani bwana inganyu msirini ngamswalio wala mruhula hajanja humsirini hondani handi sonyalia umsihiri wala mswalio enyi mjohamba enyi mjofanya na msonambia nyinyi namna mmezurio zitwaza anyo kawono mramandu we ujofanya hujamba na mumrensi ye masahaba wajuha wambihe wajuha wamuwe mtume sallallahu alayhi wasallam hawambia uka la na mumrensi yatimizi haja ya hahe mwemzia yabo yeshosha uso
ngashijo bloke bohari ngujo hundrana na tabu ngujo hundrana na shida na mumbuliye yatimize haja rangwandi soto wala kojo mtimzililiele kojo lijo mdhuru limtawade na mumbule yatimizi yesho shahai. La ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. La ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Watukufu eshini rumbinda shibishino shamtume eyinu sibiranda yivitsena ya mtume eshini rumbinda shivi eyinu imani nda yivi na sibiranda yivi mtumamba na mumrenzi yatijodhuriha na mumrenzi yatimizesho shahai. La ilaha illa Allah. Dizwe masahaba wadaza wazia wadungwe amri ya mtume imrola hatimizesho shahai hanyalia umsihiri ndondo hatimizile kojolae. Baada hapo mtume hambiye masahaba na mwarenge maji mje mholele banu mje mbwa hose obahanu yabwanyalia na mrenge maji mje mbwa hose. Masahaba wandi warenge maji wacha wabahoso wabwalekeza mtume haparola mru tartibu hamwemweo haja hamhansi karibu hamwambie ukana humala hunu mru kajungalia hunu nsi mahala haunyalia hunu mahala haibada hunu mahala hamrufanya njema hunu mahala hauabuda Mungu hunsi mahala hautsimbanai hunsi mahala hautanajisi hunu mahala jau. Mtume hendela ngumwelezo sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam habibi qalbi qurratu aini habibi wa qurratu aini habibi qalbi wa qurratu aini يا رسول الله فداك أبي وأمي فداك روحي فداك أبي وأمي فداك روحي فداك أبي وأمي فداك روحي صلى الله عليه وسلم. Mtuma mweleza tartibu atimrola helewa hamweleza hata helewa izabidi afanye. Basi mtume wei hakana irumbisha maajabu hakana sibra ya maajabu aizongaritsa hauze rahma za Mwenyezi Mungu zendele kairi wa hezi umbe mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Baada rasa rahmidi ya Mwenyezi Mungu ratsa hazi rahma za Mwenyezi Mungu zendele mtume sallallahu alayhi wasallam hautsaharinjie uharimwa idarasa ya hatu watukufu rejoube zari waswili rejo hundaze dakika za hema suala ya hatu rejo yajibu rejo hundaze dakika rambeza husuo mwezi mtukufu wa Ramadhani ngarjo njia uharimwa idarasa wakati unu watukufu. Nangamina habari mbili zani waswili kiswa mbili zani waswili ikawa ngizo muhimu zike msomo ngizo muhimu zike mfano ngizo muhimu sonti pia ike msomo ike mfano o hatujuu sonti pia zikiswa mbili zani wasulizo nganzo zike msomo zike mfano wa hatu sonti pia zikiswa mbili hizo ngazjo huja tihale yabo retsilate wakati na rinjio harimwetemu renda hosoni mbabi yabo zinrongo mbili hizo ngazjo ujivuriza ngazjo njia rimwelezeni zikiswa mbili zani waswili ikaongizo muhimu sonti pia rezijue zike mfano zike msomo wa hatu sonti pia rizia ndababi ndo wakati mtume sallallahu alayhi wasallama yasayabuwa ye Maka yabale masahaba zihikume za masahaba wanjia warengo mji wa Maka kwa jawa wandu kwa jato wa damu za wandu shade mbabi ya wandu wakanza wa Tebri yenzi ya Khalid ibn al-Walid yabira Khalid ibn Walid hawana nao hashindi habuenzia
shamtume kajawana na wandu masahaba kwa jawana na wandu wanjia ha amani Maka warengo mji wa Maka ha amani watowe masanamu ya koharimu al-Kaaba. Mtume sallallahu alaihi wasallama hambia Bilal ya hevo jumu ya al-Kaaba ya hutubu ya wadhini. Mtume Bilal ya hawadhini. Mtume hanja honda ni mwa al-Kaaba towe masanamu hasali rakambi ila shukura Mwenyezi Mungu. Mtume haroga hahimi ogharimu omlango wa al-Kaaba. Mtume ngutowo khutba ya usomesa wa umma wa hahe ya bondo mahala razia bo wanama haina mndu na jipange ya jiandaye ya jandalie ya ishilie makalima matukufu ya rohao ogharimwa ye hanyo nitukufu ya hemtukufu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam de khutba ima sahaba wasawazingiza wandu wa Maka wasawajaza uharimwe ya al-Kaaba isaijazi wa wanadamu dawala wandu wa Maka wasawajaya rawahura watiti waishio kamtume ngonzo warongowe mtuma himi uharimwe mlango wa ya al-Kaaba ngoangaliyo dunia ila ngoangalo wandu wa Maka wala wanama namnambi yestu yasuye namna iliyo rane jahadisi khutba namnambiye bwana namna mwajokaya namnambiye namna mwajosante abasa uhimi fasamfas ya ho wanadamu wa ukazanrabo wa uona mrutsi hindu wakazamru mshahonrabo wa ufuliyabwe wa upasuwashe hitwa wenda daraja tamtumaka uswalo gharimwe al-Kaaba raijenda Madina haja hatilwa ni shene hatilwa mbonzi hatilwa hamba mbonzi hatilwa harimwe nsingo hasasanyiwe nsingo labda mtume ngo sijida ni nguswali hasasanyiwe nsingo ataulime uroha waja kafira domba Uqba haja hanguwa mare handi sota mtume maro harimo uso jindu lisubutoli rengemare na mahanguzi lisubutilitiye mtume mare uso wa mtume ye mare ya reme uso wa mtume ya rejeye kafirola ya pasue kafirolo uso ranzi hasubuta reme mare ya uso wa mtume ye mare ya tsordi ya mrejeye uso ya pasua uso. Mtume haoneswa mabaya mtume wakaurengwa marumbo ya mbe marumbo ya ngamia marumbo ya ngamia na uchamfu nelesaha na uchamfu nenajisi ya heze zinyamazila zekaziwa mtume uharimwa ledingo na bala mtume ngo sijidani mtume akahosijidani wakaurengwa usaha la ngamia ne marumbo yala no chamfula ne najisi zila zikaurengwa zejaze holele wa mtume ogharimwa ledingo na bala mtume nguswali nambiye bo wanama owandu wanu mtume ya hima husoni mwao ya wangaliao ya nzo ya ndise diskuru wanda wala wakahanza wa mtume yafe wanda wala wakahanza watowe mtume roho wanda wala waunjilia owanazijana mengomine 40 karanti wanazijana wawanikiwa haina mru hanikwa upanga wakana mvumhali upanga wakautsinza wazingize nyumba ya mtume ili watu mrunga ezenyi pangazila wa muwe sanzima mtume hazijua hata watu joulo hafu hansi Ali ibn Abi Talib Ali radhiyallahu anhu halale plus ya mtume ati joulo hafu mtumaka utahwa ya tuuloaya mtumatawa hendala la harimwa panga na tabu na shida le panga ilo tena mtume ndata hatabiha hopanga niho mtume hazungu hande hemindu semeni ya kamili tuenda hemindu hapa shangamia yenda hata yajawa suli Madina angalia bo mwanama yemruoi haleo hasa haja hahini ho usoni mwa wala wandu imagine bo mwanama
imagine bo mwana mshohangu, imagine bo mbaba, imagine bo shababi situation namna iliyo lewo wala wa udunga wa utowa nansi wa urenda mrutsi hindu wa hubiha warengo wandu wakaho wa wabiha haina ya amini mtume hakautabishiwa hakautolwa hodahoni wandu wa muamini kina Bilali no wasaya wakautsunwa eziungo we halo harimwe dezeri we tsunwa zengozi we kazi wa mawe hautabishiwa we tabishiwa na ubihwa na uremwa mbuda na uremwa haina adhabu wandu wa amini mruoi wakahoneswa makafa zenyumba za hao zibalwa watolwa na miji ya masahaba wa mtume watolwa nansi wahajiri waranti ze mali za hao waranti ze nyumba za hao waranti muamala wa hao waranti haina mbandongo wakaniyo wadungwa angalabu mwana amaye situation hamandiyo mtuma himi ho usoni mo wandu wanungu wangaliyo jawe matso wanda wala wandu wanidunga wanda wala wandu wanifulalebwe wanda wala wandu wanipaswasha hitsoa wanda wala wandu wakaunikazawa uchamfu nema rumbo harima ledingo wanda wala wandu wakauniholi lakafu harima shahitsoa wanda wala wandu wanuona wakamitsi mndu wa hindu wanda wala wandu watsunu wana kami mndu wa hindu wanda wala wandu wakautabisho wandu wa hangu wanda wala wandu wadunge masahaba wa hangu wanda wala wandu wafulia bwe masahaba wa hangu wawatoa na mji wawarenge haina mbandongo haitaze nyumba warenge ze mali warenge haina mbahindu angalia yoso ya kanziro madainubu wanama mtume sallallahu alayhi wasallam hahimi haba uso le taifa haba uso wa umma mtume haba uso wa umma mtume sallallahu alayhi wasallam handisa ya diskuru ya hahe mtume alayhi salatu wassalamu nguambio ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم mtume hazubisiziwe aya yinu madama Bilali haheya ugharimu ya alkaaba ya wadhini wakamru wa Maka hadharau Bilali baye mudu hadharau Bilali baye mwafrika hasubuti hamfananisa nagawa hambaye eshinu indrine shahezio harimu ya alkaaba ye Muhammadi kajaona mruwa humhezo harimu ya alkaaba ya wadhini itoti ndelegawa harenge mwana damu baye mudu hamfanyilie urasisti hamrende gawa hamrende inyama hamrende mrutsi hindu Mwenyezi Mungu azubise aya hiyo mtume hakausomeyo wandu hawambie ukana Mwenyezi Mungu ngura mguma mbioni ukana ya ayuhan nas enyibo wanadamu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha hakikari mumbuni wanaume na wanawashe وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا rimjainlia ninganyi kabila na kabila miji na miji nsinansi kalite hakalite ilimjulane inna akramakum inda Allahi atqakum yemtukufu hanyo juu deuro Mwenyezi Mungu yemtukufu deuro Mungu mtumatimize aya hiyo mtumambie masahaba ukana ambio wanadamu wala pia ukana ayuhan nas enyibu wanadamu kullukum min turab nyonsi pia mumbwa hakafu wa kullukum min turab nyonsi pia mumbwa hakafu kullukum banu adam nyonsi pia nyi wana wa Adam wa Adamu min turab nambaba hanyu Adamu haumbwa hakafu
la fadla li arabiyyin ala a'jami kabati utukufu kahari wa Mwarabu wa Mzungu wa Mwarabu wa Mudu la fadla li arabiyyin ala a'jami kabati utukufu wa rangi na rangi kabati mruju ambariye mtukufu baye Mzungu hariye mtukufu baye Mshinwa hariye mtukufu baye Mhindi hariye mtukufu baye Mjapone hariye mtukufu baye Rusi hariye mtukufu baye Mkudu la fadla li arabiyyin ala a'jami la fadla li arabiyyin ala a'jami kabati utukufu wa Mkudu hojumwa Mudu kabati ukahariwe Mwarabu ye mtukufu rahana mrulo Mudu la fadla li arabi ala ajami illa bitaqwa badi uramungu ye mtukufu nde uro Mungu kaitsi na ukahariwe mbabaha ye Sheikh fulan ariwe mbabaha ye Sharifu ariwe mbabaha ye fundi ariwe mbabaha ye tifundi ariwe mbabaha ye tijidobi mtume nguambie ukana rangulewo sika hujaniziye zenrongo za udoji fahari no wa baba wandu wadingo jifaharo kambabangu fulani mbayangu fulani mbayangu fulani nazifera nguleo kabati ya udoji bua kabati ya udoji wona kabati ya udoji fahari hosoni mwa wandu nyonsi pia mumbwa hakafu mtume ngwelezo watafahurum bil aba namziye hodo jifahari no wa babahani namziye zenrongo za kijinga hizo namziye zenrongo za kijahilia za kijinga za inyora hizo namzizie watike mrujodo jifaharu karimba yahe fulani harimba bahe fulani hizo namziye ranguleo haina mndu na juokaye mtukufu nde uru Mwenyezi Mungu shakar tutsa haukahariwo imbayahe hakaulima banu mbaya haka mfaume wonsi juban mbaya haka shefu na mbaya haka tjindobi mbaya haka directori kavati mrujodoji fahari no wabaya hake no wababa hake na mjuo ukana yemtukufu nde uro Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam haendelea ngutowo ye hutuba yae ngutowo ye diskuru yae hauhutubilia le taifa owandu wasawajaza vala bomundu wasawajaza bomwanama wajaza wonsi pia. Mtume alayhi salatu wassalam hawauzisa wonsi pia hawambia madha antum qailun enga mwamba oje mtuma uziso wandu wa Maka walobala pia enga mwamba oje imrajo ambaje bomwanama wendo la mru wa mfuli ya lebwe wendo la mru ambaye nandrago wendo la mru wa mdunga mtuma wa uzisa madha antum qailun enga mwamba oje usukwaleo nga mjoka unambia jebu watukufu wa Maka nga mwamba oje wandu wa Maka wamba qalu akhun karim ibnu akhin karim wambia mtume uka we mwana mwema wazalwa ni mndu mwema. Allahu akbar. Jana mwambaye muhi jana mwambaye tsihinru leo wumtsona zemvu wumtsojoka ushinda mwawana naye mwambaye mwana mwema mwana yazalwa ni mndu mwema. Wandu wa Maka wonsi pia wajusi za wamba akhun karim we mwana nyasi mwema wabnu akhin karim huzalwa ni mndu mwema we mndu wa malezi we mndu wa tabia we mndu mwema. Wadungu wandiswambia mtume sallallahu alayhi wasallam ihafanya mtumajojua ya dive mtumajojua divie kiswasi mtumajojua ya divize zembi ya rendwa mtumajojua ya wafanya haina yanzao. Mtume hawambia ukana la aqulu lakum illa kama qala Yusuf li ikhwatihi la tathriba alaykum al-yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Mtume hambio wandu wa Maka wa mrenda zambi zila pia hawambia ukantsina za umwambia ni leo itotsi ndizwe mwanama mtume Yusuf yambio wananya wala wamlata wenda wamvuriza ho isimani
basi banda waonana banda ya mahaminji zila wa mrenda pia kaja kansi ya doweshelezi zoka mnirende jao mnifanya jao sha Yusufa hawambia ukana la tathriba alaikumul yawm kabati mbatabu ya hangu minanyi nyindo wanama yaghfirullahu lakum mgungu jumsamihine zavira wa huwa arhamur rahimin yende mwinji wa rehma haizo mtume hamba idhhabu fa antumut tulaqa na mwende nganyi hur na mwende timsamihini nsina mbarankuni yangu minanyi nyonsi pia timsamihini nsina hata mbarankuni yangu mina mruhare mwanye yezavira ziviri nyindo wanama rala mji mzima nazaliwa Maka tizaliwa Maka nyindo wanama razaliwa mji mzima rainshi wadzima yezavira ziviri nsina mbarankuni yangu minanyi nsina mbajudi yangu minanyi haina zavira ziviri. Allahu akbar الله أكبر الله أكبر الله أكبر الجليل الكبير المتعال الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله mtumehendele yangu ambio wantu la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده mtume ngwendele ngwambie masahaba ukakabatia bidii abudi wanim ngwambie wandu wa Maka wanti pia ukakabatia bidii abudi waitwete Mwenyezi Mungu sadaqa wa'da hamba kuelemia dia yake ukanga mjobu wema akatainutibua wa nasara abda hanusuru yamrumwa hahetso hani nusuru صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده هذا جول جيش لها ونلديني هلتكوزا وهزم الأحزاب وحده hashindi ze grupu nema jeshi ya makafiri wakanza wamenye dini mtume sallallahu alayhi wasallam eza jirinda zivitse na bowantu hindu taati hindu hadungana na Abu Sufyan mrumma hahe Abu Sufyan asilimu shahindu raka jasilimu hindu hajaho usoni mwa mtume hindu hajaho usoni mwa mtume harambu wabo ya rongo wao wala hindu ngurongo mtume haishie sauti ya hai mtume amba hindu we hindu hindu amba naam mi hindu la ilaha illa Allah wanasho hangu na mwangalie situation mtuma sabwe makabo watu we hindu mi hindu nyonsi pianga mjoizo hindu yafanya mtume we hindu la yaliva yemru wamba washi yende ya uwe Hamza msidi waze bowandu we haimoso ni mtuma basa we la hindu wahindo la yaliba washi yamlibe mapesa yenda yakahuwa Hamza boya ulwa ya hindu hambi ya washi yapasuwa yemba ya Hamza ipasulwa hindu harenge nyama ya Hamza hairenge ye mbumbu harenge ye fuwa haitauhanu wanyi haitafunya kanza yale kajashinda ya yimeza haivuriza mtume alayhi salatu wassalamu sikuwa hangalia Hamza hamba wakati hindu ya joshinda hali yenye au yefua ya Hamza kaja jokomelono mro eka hali yenye ya Hamza ngiyo zungoni hahi mtume usikuwa hangala Hamza mtume roha matozi mtume halili matozi ya mshindi mtumangala Hamza bo ya pasulwa ye mba Hamza bo ya ulwa kazi jesa shahindu bo Hamza ya ulwa kazi jesa shahindu ha amrisha washi ya renge upanga ya pasue Hamza ye mba Hamza pasulwe mba hindu harenge upanga hapuwa ya mbuwa ya Hamza
harenge upanga hapuwa yembuwa ya Hamza Hindu kazijatosha harenge upanga hapuwe mashishio ya Hamza vanubu Hamza yafa kazijesa hampaswaye mba yatabo ya hafa inurajindai harda mpwe mashishio mtumanga la Hamza namna ya pasula hamambuzi ya kautsinzo hamambe ya kautsinzo mtumaro hamato zihamba ma waqaftu mawqifan as'aba min hadha mtumamba njaporo hima mahala yastion zero hamande ya leo mtumamba njaporo uona ndongo za ntabisha ye roho rangu nazalo hamande za leo mtumamba ngalizungo za Hamza mtumamba njaporo uona stiaso ya ntabisha ye roho nziro yatende za leo mtumanga la Hamza jao mtume hamba ikanga mina mo tsiparso wandu wafanya Hamza zino ngamjodiba shantina udiba Hamzima amjodiba hawandu mengu mfukare amjowa mengu mfukare wake piramplase mndu mzima Mwenyezi Mungu mzubisi za aya hamba wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi ikamulili wa mzima ngamdiba wo wanrutso divya mzima kamna ujomdivye wenji hamzima yokaikiri wala in sabartum lahu wa khairul lisabirin sheka msubiri ya mtume kamjadivya hata ya mzima wo kamjadiva yondo bora yondo kairo hanyuju mjo hundazi ajiri na utukufu kaka mjadivya zambi mwarendwa basi mtume hahimingwa ngalozungo za Hamza ngaliyangu tabiwe roho mtume hambiya Mwenyezi Mungu ka ya Rabbi asbir ngamsubirio yabonsi na udiba hata mzima nsudiba basi bismillah lewo mtume habuwaye makabomdu wala Hindu yakautabisha mtume wala Hindu yakaujayerengawo mdu yerwari ya Bilali yambiyo wanrukaye mwana muduoi Hindu yakaurengawo mdu wa hae yekaza yerwari ya Bilali yamba wetsi Hindu yakaudoba liya ziba yejaye kazi za mtume honziani no mtume ya rungwa Hindu yakauliba wandu mapesa no wende wauwe mtume yafe leo gahimi ho usone mwa mtuma muzisa Hindu we Hindu de urongo Hindu abana ammi Hindu mrumshe wa Abu Sufyan yewanama istiyasi mjwambaje yewanama mjwambaje mramado yimru yatsimba kufuru yatowaze roho yawe masahaba hata yawapasua yatsonambia tuzirenda mtume Hindu mtuma muzisa naam ye Hindu ngotahwendi Hindu hamba tsikahujani silimu tsikahujani kubaluka we mtume wa Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ngujo nsamihi zembi hizo pia Mwenyezi Mungu ngujo kahunsamihi zembi hizo pia nafanya ya ilahi ya ilahi ya ilahi ya sayyidi ya maulai anta al-ilahu al-mun'im anta al-ilahu al-mun'im al-fattah anta al-karim anta al-rahim Hind nguziso tijani silimu bomtume mtume kajadiwaza mtume ngoshelo Hamza izo ya rendoa mtume ngoshelo Hamza bo ya pasulwa mtume ngoshelo zambi za Hamza Hindu yazifanya pia mtume nguze shelo pia kajadiwaza mtume hamwambia naam ya Hind ikautubia husilimu Mwenyezi Mungu ngujo usamiheza virazo nsipia rangunda baha ngojo kahamando usiku wazalwa ni mdzadzaha hobwatsina dhambi hauka hotubia yobanguwe madhambi ya vira yabora nzingo silimu tubie yaboka makini bo Hindi
utsikane harara bo Hind ezavira ziviri Mungu jo usamihi ezavira ziviri Mungu mwenye msamaha Mungu katina usamihi Mungu katina zimshindao Mungu katina dhambi limshindao Mungu katina madhambi ya usamihi ya madhambi yao pia bo Hindu rangongo silimu Mungu jo usamihi pia bismillahi wa ala barakatillah reta wakali ba Mwenyezi Mungu Ghafurur Rahim. Ya Allah, ya Hind mwanamshi, ya Allah, subhanak subhanak wanashohatu wadzadzahatu engoshwe zajiri wanashatunga mwishi yawe zajiri bwana shohatu wadzadzahatu nga mwishi yao utsiparo dekrojeha utishemroha udekroje hata hukana haja naye utishemroha mbiye ukasusu abahango nzojira ndi mro wa dini tsikadi haja naye utsimkonte utishimraho mbiye ukango jidiwazo umru walala no wanaume waka mjini hunu pia leo ujangwanzo ujira ndi mru wa dini utsikani haja nao utsikiri hudekrojewa utsikubali hudekrojewa ukango jidiwazo umru wakambaha huno umru wakaharimwa zebali umru wakaharimwa jau umru wakaenda hawazi tsikiri uhadalwa tsikubali zembi wafanya bo mwana mshohangu bo wadzadza hangu zembi mwafanya kazi jawa swili 1% ya hema dhambi Hindu ya yafanya imgwato samihi Hindu yafanya hizo pia imgwato samihi Hindu ya uwa Hamza Hindu ya rumamndo ya uwe Hamza Hindu ya pasua Hamza yemba yapo Hamza mashishiyo Hindu ya kaurwari ya Bilal Hindu ya kautabisha mtume Mwenyezi Mungu atojo msamihi yake kausamihi bo mzaze Mwenyezi Mungu atojo samihi Hindu yake kausamihi bo mwana mshohangu yake kamsamihini bwana shohatu yake kamsamihini bwana shohatu utsikiri uhadalo utsikiri udekrojewa kutimuira hana Hindu kujafanya mbizinjira hana Hindu utijitsinze toma utsambe bofundi ukaupuwa zemba utsambe ukaurenga grosesi ukauzitoa zemba hizo na uzifanya njaharaya zokweli bo mwana mshohatu uzifanya njaharaya ukaenda rimwazebali njaharaya ukaunwa mvinyo njaharaya ukauvura bange njaharaya ukaufanya zina njaharaya ratasajio ukaufanya zina njaharaya haina mwanamme hulala naye njaharaya haina mbi hufanya njaharaya hutoa roho njaharaya hufanya naye njaharaya shakutsina mbi hama Hindu kuja depase zembi za Hindu na Mwenyezi Mungu msamihi yewewe gojithinzo toma zabari yengo jitsinzo toma zabari yengo dekroje ho zabari yengo kubalibani ho dekroje zabari ya do dekroje ya kwambia ukaiwendo uchudo jitana aya ujitena hadithi uchudori hadaya lebibila nrabo yomnatijini nrabo shendin shanrabo ne swala ya nrabo no unafiki wa nrabo wa ho dekroje tujukubali dekroje bwanadamu tujukubali dekroje baharufa nyambi barikauna madhambi imadhambi yako ingawa sawa nado ngawa sawa na Hindu au ngawa sawa na Wahshi au ngawa sawa na ndo imadhambi yao kuja joka Umar bin Khattab ya sahaba uvumbulo mtukufu Umar kuja joka Urai jaslimu haduwa wanru kuja joka kaunwa mvinyo
kujajua ka Umar bin Khattab rahaye jasilimu hawamna mwanamtiti hamzihina mo kujazijua ye Mungu kajamsamehe madhambi yao pia ya kujajua kama sahaba owenji wawa kama kafiri wawa tsimbi kufuru wawa fanya nai wawa mvinyo hainambiwa fanya kujazijua kama sahaba wao owenji ya 90 au 98% wawa shashindo watu kama kafiri وشاشي وابو بكر الصديق وعلي بن ابي طالب وخديجه وشاشي watu kama kafiri sho wadunga abo haina mbiwafanya wawatabisha mtume yaudi waza uka Khalid ibn al-Walid waambwa ndo upanga wa Mwenyezi Mungu ndo upanga wa Mungu yani kwa daraja na utukufu yaudi waza kaonde ya balo wanro harimwe mkodo ya Uhudi waje wapaswa mtume shaitwa yaudi waza hiyo ngojo kayo mkodo ya Uhudi waislamu wakawashindi shaya grupu ya Khalid wazingiza hodi ngoni wakaunjia wabihe mtume ngojo hizo ka Khalid ibn al-Walid sahaba mtukufu ambao ndo upanga wa Mungu wonde abale grupu wabira hodi ngoni wakaposa mtume shaitwa mtume apasulwa shaitwa hata yekiyemba injia hondani yenda mwizubu ijaye kandu ya mtume ngojo ka Khalid abalondro wakahumbia ngojo ka hasilimu kutujua kwa Mwenyezi Mungu amsamehe madhambi yake kutujua kama mtume ni kadaraja ambaye hamba Saifullah al-Maslul wendo upanga wa Mungu yakujazijua wanasho hatu wazaza hatu mtati kubala hadalo adekrajio madhambi wafanya ya upia na kemenji hamande milima na kemenji hamande milima shanga yona limiti ngaona isabu na idadi na limiti shawo msamaha wa Mwenyezi Mungu kautsina limiti umsamaha wa Mungu kautsina limiti kautsina hata limiti umsamaha wa Mungu woka una mwando woka una mwiso umsamaha wa Mungu ye maghfira ya Mungu ya woka na mwando kana mwiso ye madhambi yao ngaona mwiso ngaona limiti yandi sabanu ya hisaba basi umsamaha wa Mungu woko tsina mwando kautsina mwiso wanaume mashabab mwaka walevi mwaka uvura bange mwaka uvura bange mwaka unwa mvinyo wanaume mashabab mwaka uvura bange mwaka unwa mvinyo mwaka utsimba kufuru mwatsuka uswali mwatsuka ufunga tumu hata tumu kamjaka ufunga na mbeze mrejo wa Mwenyezi Mungu na mtubie ikamtubia mdezilwa takane haja ya jumambia nukaiba numjidi waza mkahunu mno mvinyo we fulani uvurubange we fulani ufanya jao mtishangaye mtirindinde ba Mwenyezi Mungu amwambia ni harimwa suratul An'am Mwenyezi Mungu nde wambo wotsinda mitsinde urongo wotsinda weke ngoji jazizo wotsinda weke abongo jihezo daraja la yeuhambiyo Mwenyezi Mungu nguhambiyo harimwa suratul An'am Mwenyezi Mungu nguhambiyo indi ishiye Qur'an ishiye zi aya za Qur'an أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها Mwenyezi Mungu amba awaman kana maita yemru yakayahafaye roho yakabandi bali na wazade na bange na zina na dhuluma na ulariba na ulaharamu na ususu na utowa roho na upua mba emru yakayafe roho
awa man kana maita mgungura mbio harima suratul an'ami imru yakaya hafaye roho yekanza ndrongo za Mungu yekajindrongo za Mungu hatoka hafilika no shababi hafilika na utimba kufuru na uenda balini na wazade awe mwanamshewola hafilikana na ume na zina na bali na uchamfu na upua mba na ula haramu na ula riba na mbihaka hafuye roho fa ahyaynahu Mwenyezi Mungu ambe mruo rediri mtia moyo wa imani rediri mruo mtia moyo wa imani waja'alna lahu nura rimninka nuru yahe imani yamshi bihi fi nasi ngwendo husoni mwando warungwa wonao walade mwanamshaka uvana hii tsola nguva yondo walade mwanamshibandi akabomjiju banu tsola nguswali walade mwanamshaka harimo kufuru tsola walade mwanamme yatuka ufunge tumu ngamona basangu fungo ngamona ulandi akaguzali bangi umjini wono tsola bahazia waja'alna lahu nura rimninka nuru ya imani haranti zila yakaufanya hada hadungwe za Mungu handiso swali handiso towa sadaka ngwishiliyo darasa hadungwe za Mungu zanzo waja'alna lahu nura yamshi bihi fi nas kama mathaluhu fi dhulumat imruha manduonga mumfanyilo betizi mumfanani seno wandu walo harimazambi watutubia imramanduonga monzo mumfanyile betizi imramanduonga monzo mndo mwambioka hukajau imrende utimro uteshelwa umrulo na daraja umri yani kwa imani umri atolo harimwa hufa wakahafu roho wakaja kanza roho za Mungu hamhosaye roho wakahafu hamhosaye roho mtra imani handi swanze dini yabo zembi zahe zavira pia izo saziva ngulwa wonge hamando usiku ya zalwa ni mzaza hahe haukamtumamba at-taubatu yajubu ma qablahu ikamrata hataubo hamngwasa change basi zavira pia mruto samehilo imramandunga monzo mndu mtesheya mndu mfanani sana wala watsutubioka yengo nzo ufanya mawe jao na borika sinawe la mkanyina eshaka mjatubia yeya tubia ola katsindani ola katsegurupo hanyu ngofikiruka ola hamanda wesha ola katsindawo ola sarohezo na hao wewe watsutubia wabakari mwele bange utimdeye utambe mimi tikamina warikofura bange wadzima ndo iyo hale ola tsindo la mruwa dumona hale ola mroji ola hasange daraja inroji ola utimteshe hambango diwasoka rika urenga wanaume daminawe rika masusuru mjibjuano rika urenga wanaume refanya zina do iyo hale mwaka hale yakayafe roho ola sange mruwa dine ola sahar hatiwe roho utimfananise nawe wamba ola sawanawe kasinga sisawananye nando osawanando ola sahar hatiwa ola sahatubia ola sashanje utimti harma grupu ya satena kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharij minha kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharij minha watukufu Mtume sallallahu alayhi wasallam ngurelezo ya diskuru nyitukufu harmo mwezi mtukufu wa Ramadhan ye fathu Makkah omji wa Makkah ukaubulo omwezi mtukufu wa Ramadhan mtu Makkah uhansi zestiasio mtu Makkah uhansi ya namna ya wensh mtu Makkah uhansi ya namna bo watukufu rahane jendele ya dakika rahaze jahi sabo watukufu rahane jendele ya dakika za hisabu watukufu usiku leo tsere wa kiswa mbili usiku leo tsere wa kiswa mbili zineshelezi za zinji tsere wa kiswa mbili ni mwanama wa Salah Asumani kiswa mbili ni rewazo leo ni mwanama wa khairi ni mwanama bokoye unanza ha Mwenyezi Mungu ni mwanama bokoye wa kweli mwanza ha Mungu si uhanzana ha Mwenyezi Mungu si hanzana ha Mungu mwanama uo Saleh Asumani hanerea kisombilusu kwa leo subhanallah alazim ya kiswenzima de yahe mzee wa hatu ya fariki zentu zabira zinu de mzee wa hatu ya fariki zentu zinu Mwenyezi Mungu na mrehemu ya mtembeboni
mzee wa hatu mzee Sharif wambwa Sharif ikawa hadoka bala kule ikawa haparoka waziri Komori basi ye kiswa tikahere wayo lewe namna ya fariki maskini wanadamu sisi mzee wa hatu uo mguna mrehemu hende haswalie la ensha humsirini jamaa haswalie taraweha jamaa haswale la ensha jamaa haswale taraweha jamaa hareje ihoda honi ambie mndu mshaukar sari swale la ensha ne taraweha ngani la lombabi ni vumwe mbabi njeni juhe wakati wahe tsahu rile tsahu rijo programe riswale eya subuhi harenge mdumu wadziwa hano harenge mdumu wadziwa hano basi voyano mdumu wadziwa ula halala wakati wahe tsahu ne asubuhi uja yemndu mshehende ngu mjuso kajadisa bumndu mahangu kajadisa bumndu mahangu kajadisa ye mautisa imrenge hado anza tunda unduba la wala hasahafu kajaka mwade ukajaka hanso la pitali haenda swale la ensha swale tarawih arajoda honia vumwe mbabi ye utsuho mufanye hazi ya hahe ye utsure tare amri ya Mungu malakul mauti hanjia renge roho mrumshadu mdisa kajajuha ya nafsu ye maskini roho bo wanadamu maskini roho ye maskini wanadamu rijibu wao rijuona wakabano duniani hununga rionshiyo homru twendala le basi ngurepoze yambilo basi bona mbilo hadisi yo leo ntweshele ya mwananyasi fundi gaba Mwenyezi Mungu namrehemu mala yaliyo akamwanzani wangu fundi gaba homjini ukazi fundi gaba halola mjoa yezi ya hambu wakawiyenshi ribati fundi gaba basi usuku ya hafati undihanga mihoma siwane atatifanya muhadhara ho ribati tika umombele ya dua emumshahemi humjua wanahahemi wajua mnguna mrehemu fundi gabo mahalaliyo deno wafua hatu basi mndu mshahe hanambie namna ya hafabora henda rendo mazihoni mndu mshahe hanambia bofu ngojo namna za ajiri tambe za ajiri dazi ambari laho mjini fundi hamba na ribezereje imoroni baba langa bo mahafali bo masihu ngabo mahafali majilisi tijibala ila kasida tijimajilisi sema kama mahafali ya dini bo masihu hamba ngabo mahafali bo masihu na ribezereje iho mjini moroni wareje hamba wala mrumsha hamba bayi wala fundi gaba hanambia ukana nipasize nkandu ne ulekezene kofia ulekezene bushuti nijoka uvayo harimwe mahafali nende na repoze mbabi bala na ulinda yesola ije rijo uswali nivaye rijende harimwe mahafali njo uvaya njo msiri swali rende ola fundi gabenda la ngure poze mbabi emru mshaha he hanambia ukatsipa senka ndubo fundi imru mshede anambia hamba tsipasi yenkandu fundi gaba kaja kamwade kabatsi hanu wakaumuma tsindo mndu tsinde shehitsu hamba ngurepoze mbabi nimlekezi zenkandu hamba harepoze mbabi wana dakika we swala ijatsendini mjuse kajaju habo fundi simjusa wala hasahareje ya muumba bofundi la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah ma hadhihi alhayatu ad-dunya eino dunia ndaivi wandu wajiboronko eino dunia ndaivi wandu alona zero hombi watu anza una wananyo eino dunia ndaivi mndu yengwe bania eino dunia ndaivi mndu yengwe mwanashewa eino dunia ndaivi mndu yengwe muwa eino dunia ndaivi mndu ya doya iboronko eino dunia ndaivi mndu ya jonao
mbatungola la hafu pratungola la basi sabula kao kajaka muadizisa kajaka la pital zabarizisa in dunia da hivi wando yengana bure ino dunia da hivi wando tonza wafanya ibada wando tonza rejoha Mungu atubie dumdo tombilo kaka basi zabarizisa do kaka wallahi alazim ngadi mlavioni hele zina lamu yani umba ya mumbani uqsim billahi alazim ngani mlavioni hele zina la Mwenyezi Mungu yani umba sikautoa darasa wa msirjua juma ho bajana ngamtoa darasa msirjua juma bajana gasina mndu ya pashia gari apasha hodi ngoni mna gari hama mna daino kwamba natsijiwa na makatikati ndini wobulo hodi ngoni simitsubishi kalila wana magari wa Mitsubishi la hodi ngoni wobulo basi mndu hende ha hulu nyama na mfia hulu ireo ikando bomwezo atumunga mwesheleo ikaya ndobo mwezo atumunga mwesheleo ahulu enyama ahulu sheireo shahetumu yende yafunguwe yene mndu mshahahe ngami baba jana ningamtowo darasa legari liviri ngalendao bumze basi hawa swiliba la mtsangani bomsirijuo mtsangani ngalanzoli heba la badunga mwa de police delili bala basi ngiliro habo mtsangani ngalanzolende ye hapa shodi ngoni bomze habale sashe ya heshere yondo yafungwe yene mrumshi basi hado nyama mbabi titi jao hakahuwa shehitso shahai shinjeho ntsini mwempine legari ya pashia yendo hoda honi de la mrwara shehitso ya hapasu ha shehitso de legari ya pashia wilo tsijinroji de legari ya pashia wilo hado anzanya memna hinria ngalejau basi haka upuha ya dzube shehitso yempine yodingoni ndi yakaurwaria eza jirinda zibo wandu ila sashe ya nyama kana kaufungua shila shahula balende ya funguene mrumsha ngazjoka ulwani wanroji ye maskini dunia bodunia ye maskini bodunia ye maskini duna inoriba baisawiri hada yao wando atsungoka wedeza na bure wando eda wando bure wando pondushe bure wando atonza swali bure atonza fanye diri bure maskine duna ino wallahi alazim enda uzise mtsamdu ya washile hadisi yo ambiwa mtsamdu ya washile enda uzisa mtsamdu ya washili wambiwe hadisi yo mndu yakenda dahoni mndu yakaulozi wakenda dahoni basi mwana mshwa bwana harusi de mwana mshwa bwana harusi wabalia zenguo ye dimanche ngondo habibi harusi ngojwe dimanche anro balie zindu wabala zenguo wabale dhahabu wabale fijoila wabale fedha ngwabera habibi harusi mwana ngutilwa dahoni uzisa wambilwa basi mwana mshwa bwana harusi harwa yesinia wandu waroya ze sinia ngwaonziani ngwenda o habibi harusi mtsamdu yashile uzise hadisi wenda tonziani ngwendawe mwana mshwahe hahimi omduka utsudisa omduka utsujuha ngwanzo yende katsujua wandu tende katsujua eurendeje katsujua esa jirindini katsujua wadomdisa bala hau ho huweza jirinda zivi wadomwangalaze mfia katsuroha direct ye mauti mrenge hafu bas haunesini ya hondo mashughuli ni hafu leda hola here mashughuli lirende hatanga hula bibi harusi hurende hatanga uhabwana harusi hurende hatanga ma hadhihi alhayatu dunya einu duna daive ya baba isa wandu einu daive duna ya baba isa wandu hata waroye sini yangu ndo habibi harusi ya mauti jonziani wala waroye zinru washemeza bibi harusi hulaliyo washemeza uhabwana harusi washemeza eza jirindi malakul mauti haja innahu malakul maut innahu malakul maut ye maskini bwana nyasi
ye maskini bwana nyafi rahaze dakika zeja hisabu watukufu rahaze dakika zeja hisabu watukufu Mwenyezi Mungu ngorambio harimwe Qur'ani ya ukana wa nukhawifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira wa nukhawifuhum فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا Mwenyezi Mungu abangari watia uhara wanadamu siwa unesa zinji za ushanga ya wanje uhara weshele Mungu shawe virantunga bibala basi wotorudi wareje wandiso kufuru Mungu wanadamu kwatwelewa mgwamba eka uharangari waonesao eka miujuza ngari waonesao eka miracle ngari waonesao haina zofanya ngari waonesao no ware Mungu sha maskini webirana nsuba la basi wotozidi wa kufuru Mungu yemdiwaza ukamarsei ngabwanashe waili wa fahari mwatarabu yemdiwaza ukamarsei hari mwatarabu kadombili zijiri yemdiwaza yenye duna ino yemdiwaza ukagabumana mshafa hari mwatarabu marsei ngo hari mwatarabu wandu hezao nguhezole jimbo na uheziza na hamba ilo ndilo nanzao hata manile jimbo ilo ndilo ya kuhanza le jimbo ilo mujibwa nilo likaziwa le jimbo hadzubungu hezo imauti mrenge hafo hari mwatarabu mdiwaza hizo kazi jiri marsei ikajamnika ni msomo ukamwana mshafu hari mwa ukumbi ukamjamnika ni msomo uzisawa mbilo utujue hadisi uzisawa mbilo ukawana kadisi jiri kado mbili za kamili wandu wafo hari mwesali kwa hezao no zina hafu director mwesali hotola hosali ngondo hokabrini ngondo hamungu wanadamu yeduna iniri baba iso ngende sombio duna inuri hadaya ngende sombio ngasi mwezi wa Ramadhani ye chance tsiyo mnikiwa omwezi wa Ramadhani ngawe na chance mengomera runandara 33 chance pour vous Mwenyezi Mungu hamninkani bahati mengomera runandara we hunda nzimabo basi tuyaganye chance mengomera runandara 33 chance ekambilo kuti nata nzima hundrabo yabona sijena mbeche yabona sijena hambieche ezi chance dazibofundi anze fichu basi dakika zibaki mbapititi mjoko hambia so basi dakika zibaki haina mndwani kwa chance sonti pia so wanadamu haina mwanadamu Islamu omwezi wa Ramadhani wa hija hani kwa chance 33 chance uni kwa chance mengo miraru na ndaru bahati mengo miraru na ndaru bahati wanikiwaso we hunda zonti pia yo khair we hunda kume yo khair we hunda nsanu yabo yo khair we hunda nzima yabo yo khair omuhimu tsonda nzima hari mwaizo so hunda nzima yabo bahati mengomira rana hunda nzima basi abo tosho ito yo kaf abo bahikir kuna barabadis rahane johambi ya izin chance ndazivi rahane johambi ya ezinu chance ndazivi shelezi dakika amanzo ni mweshelezi zeni bo wandu nyansi pia haswa nyimlo Faransa nyimlo la Rinyo wakati naenda la Rinyo ngamjua wakati we kwa mazamo tsende mazamo tia filme wandalo yawe madzina ntsona yakaziwa Hamada Abudu Mrabili mazamo ya jaya la Rinyo tiaono la Rinyo bwana nyasimlo la Rinyo tiaono kabatuje wajoka ufia mbasi dojini katama ukabana mjoka urejeyo hatu kasatifanya hazi tibala mapesa mjenda kwa mjini na wakemsihiri kufanya njema bahulo namo kufanya njema yuhulio wa johanti ze proje ibana mba wajoka ukana mwata ndo kanyundu kabatuje wajoka ufia kabatuje sangabe ramungu ya baulio waranti zezerevu ukanereje ikomo nereje da kubini homjena na doka mruadini homjini ibana mbaya kutoka uraje hondo yamba kwa kutoka uraje hondo ibana ngozi julo daho tsendela renye tsono mazamo ya jaya tsona wala wakumori wa jaya mazamo wala wakahamanda si kwa jajuo kan wajo faula badi wenjira waona yemdiwaza wenjiri wadzihao badi wenji marsairi wadzihao
badi wenji pariri wazi hao badi wenji wareje iyo hakiesi na bala kwa jatamani wareje harimwa kiesi ye wananyasi undo mwezi wa Ramadhani bahati tsayu na mwanzo ni huelezi harimwa 5 minutes basi de zabaki le reste 5 minutes 5 minutes ni hueleze ze bahati mengomira runanda romgo ya unika honi kwa bahati chance mengomira runanda 33 mwezi wa Ramadhani uhunde yao uvuke renga nzima abo uvuke au renge pia uvuke urensi ule hasara hao mtsidi waze ni wandu mlo Faransa wakati Yemenia ya hawa abasa inwandu asadi wazangiyo hamahala halele ye maskini banu boramboze kiswa zake mitume ngabaona mailala halala hadisi yate Yemenia ngamona mailala halala hadisi yetsala halele zinsila halele zino yate Yemenia ya juzi mdiwaza Yemenia bo watukufu mdizo kawala wakafaransa hamandanyi mdiwaza kwa kufanya hazi hamandanyi mzidiwaza wala kufanya za madanyi wakautuma hamandanyi wafikiri ngwajoreje wende warumie shema utiamba tijao mbona tapila bahabu ya lona mobaka batujo sangabe mbona tapili ya tifanye mzaha damba maudu no sha tapila bahabu lona mo utubie bango shomnyezi mugamba katina dhambi ya tusamehe mungamba katina dhambi ya tusamehe haina dhambi ngujo samehe kautubia na mrejo hamungu mtubie mratsilinde mauti mjila ghafla be mauti hija kabati mzaha kabati betizi wa usiku Yemenia ya hawa wallahi alazim ani mweshelezi zone Yemenia izo ndizo mgamba rudo mweshelezi zani ndeza Mungu za urejeyo hae wallahi usiku wote kana muhadhara washili baso muhadhara utimizi minwi tibalwa tsireje moroni tsendeoda hono maguju tsilala o maguju sandi soto wanga mlalo masihu deja 1 heure 2 heures za masihu sa mwanzo ni vumwe tsikare mu muhadhara tsilemewa tsiremewa wo mlango ni mwana mme mwanzani wangu wambwa mhudi nyo mjini hao ziwani mwana mme wambwa mhudini mjini hao uziwani harimwemba jini mhudini yofanya hazo ya reporo handrema wo mlango da hono maguju hamba fundi ngarutsa hawo yirija o wakatirizamba wono tsambeza jirinde hamba ngarutsa hawo aireport ya Allah gamnitsa hawo aireport etsirende jabatsena eza jirindazi njawo mndu hafa eza jirindazi ngarutsa hawo yirija ba situation ngiyo nziro yamvia balowa na nyasi wakanza wa waswili yamvio yo wandu wayiwonoho matsoni jawo yanzo ikensi yiridiba dwanu pepo sobari ni bofundi wandu walwe reporo zitwa kazitizema yakilizi menyeha wandu ngo harimwa zililo deja ngaranzo mru joshinda ya sensibilizo wandu reporo ngaranzo mru joshinda toima waindo ya subirishe wandu reporo ngarutsa hawo urgence wakati uno bofundi yabo rahema dhamana kwa jajo reporo bofundi yabo madhamana wasawala langwa si haura hakwa jaja ngarutsa hawo wewe bofundi urgence hate madhamana joka udohuja na iho shangarutsa hawo urgence report bofundi uje utowe bana darasa ba wandu waonwe mvyo oya kanze kensi balwa no pepo sobari ni bofundi la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah subhanallahi alazim subhanallahi alazim tibaliwa tibewa ho report yabona wasile report nsujwanga mwandi sonda hopi siparwani mwanamshi bavuni nguna mbio kabofu tsengela hono tsamba karadhi babana ngamonzo ndongoza ndo piyaranzi abofu nzono hambiye tsihimi tsamba kabastabe urende yefundi mwanamshi wala mbio kabofu mwanamma hangu anambia hambe mwanamma hangu de mwanamma hahe hamba akausoma Egypt Misri hafanya venta maha 20 kajaporosi hahomasiwani kajaporo nda Komoro venta hamba katsusiha mpaka hatimize misomo ya hahe ya baleze diplome
hosi haende yafanye hazinku ngunelezo mwana mahahe hakausoma Egypt hakausoma Misri venta kaja parwenda Komori hambilwende vakasamba katwenda vakasi mpaka hatimize misomo ya baleze diplomu za hahe ya jafanye hazi eza jirindi ni mwana mshohatu eza jiribo fundi ndoke mwana mahahe uo hako harimo ya mvio ila bofundi la ilaha illa Allah hasati miza balazi la diplomu ngujo vanuri kaujari mrengeho airepore bofundi habonge harimo ya mvio ila bofundi Allah 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 tsiparoni mzee wa hatu tena mumjini mvuni mwanzani wangu wambwa Imamu Shafi'i tsiparwa ni mwanzani wangu mumjini mvuni ya bambao wambwa mzee Imamu Shafi'i mwanzani wangu bokwa mihadhara yangu naifanya hiyo hakaurongo wale kalimatu shukr hani paramba bofunzo banga bozajiri tambe urende ambe ngonweze mauzinu rabala zinu vanunga sina mashughuli raelea bofundi vanu bwana harusi ngo harimwe ya mvio vanuri kaujarenge bwana harusi bofu irambe la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah bwana harusi balange bala bofundi hanambio kabanur sareleye mashughuli bofundi risareleye ntsohole releye zenongo pia bano yabaki bwana harusi ngo harimo yamvio bofundi banri balomo izajirinda zibitsen tsiparwani waze wahangu wa mjini bahani harimo etsandaya waze wahangu boko unanza harimo mji wa bahani wako unanza waniparaba vunitse na wa mji wa bahani wanambio kabofu engoje za jiri vanu rifange tsambe urende wanambio ka vanu rele ya mashughuli bofundi vanu bwana harusi tijibibi harusi vanu ngo harimo ya mvyo yo bofundi vanu rila bahani vanu deje mashughuli risarene ya risaritindize nguo zendongo pia bofundi vanu wajo ondo wenye mashughuli ngo harimo ya mvyo bofundi ya ilahi emutuliza ndobi ni rongoze ndobi nsirongoze ndo ngamtsoporo hula wala namboka bofu vanu fulani nge yabo wende abalaze maliza he mashughuli ngabe namboka bofu vanu ulo yabo habali ya 40,000 euro hazibalia hamba hafanya mbango wa 40,000 euro hazibalia ima pesa ya balia 40,000 euro hayabalia la ilaha illa Allah ye maskini dunia riwanili yao ye maskini dunia rendombio hiyo ye maskini dunia bo wanadamu wanama ntswanza nlete situation badi wenji wanambia zinji bada mweshelo zinji ibado anasho hanguwa mjini mtukufu do mjini mtukufu wa mahame wa mjini mtukufu wa Herumbili ibado mwana mshohangu mjini Herumbili Mwenyezi Mungu mninke sibra bando wakati mrumahe ya lo harimo ya mvio yambilo ukabale mrumengo harimo ya mvio bandi mwana mshohangu ya lo mjini na Dombweni wakati mrumahe ya lo harimo ya mvio bana mbendo wala fumbuni bana mbendo wala kwambani bana mbendo wala mitsamihuli bana mbendo wala mbonku bana mbendo wala dahu mjoka uvumbwa ndobi ni rentsindo mjoka uvumbwa ndobi ni rentsindo bibowando baso wakati ye maitizo bo watukufu zaka uhosiwa tsikaya abo hola pitalel maruf wakati ze maitizo zaka uhosiwa bokonga bondo wajoheshele wakati wotsirengwa tsibewa ho gendarmerie tilazo atikanzala lazo yiho nabonja wa mru tijatsirengwa ho msiriju wanonga wajuzitola ushahidi titoweda rasoba janan tsiro habo tsende tsikotwa darasa bala msiriju wa haji bala ambassadeur
tsamba ze maiti na zidziwa emana ze maiti zirengwa zande zitilo harimwa congelateur zitilo harimwa zijishamboro fro zisazifanya yensemeni yabo tsito wadarasa tsamba kena ukirize maiti za hatu ziyehwa ya ezinga zehoza bari arenga zijoka uyehwa zifanye mezi 6 ze maiti zikanza ziyehwa zifanye simwa hari waje wandu wadopa swa yemba waangalia waje warengeze marumbo ya hoa na nyasi warengeze mbumbu za hoa na nyasi korijuo kawafo bari rijuo kamvyo yiu yabo topsiyo minuit wakanza wahanso abo simu waza kamili sito wadarasa tirongo watsamba ukana ze maitina zidziwa ngabo wando jontola ushahidi za habarizo tsamba ze maitina zidziwe kaka zijadziwa mimi ngarjoba lo wando rarengeze maitiza haturedzihe tizamba ukaikaze maitizo kazijatolo ngarjonda rarengeze maitiza hatuzje zidziwa abo yondrongo ya kamili abo yondrongo ya kamili abo ilo dhambila kamili tifanya vonamba zemaitiza hatu kazina ujuwari kubali zila zuwa hari mwashamburu mezi 6 yabo titadia yabo tirongwa nayi yabo mimjewere tsiunga mtowe darasa ngabwana majuzi tola ushahidi yabo ikando bomwezi wa tumu tsikana muhadhara usiku harima omji wa wela ya mitsami huli tsikana muhadhara usiku wela ya mitsami huli masihu ngamlindwe masihu kando swale tarawe kanto muhadhara yo basi tinjili wabo msiriju wa madawa wal haji ye darasa ikaubiro harimwe tele ya serteve ikaubiran direct tsijiliwane gendarmerie na magari ya gendarmerie hamabala tsiroa hitswa hamabala tsiwa mruhafu hamabala tsitowa roho hamabala tsifanya tjije hamabala tsitsimbize mbiza duniani tsijatsirengwa tsitilo harimwe legari tsibalwa ni magari na majeshi hamabala tsiwa mru na menje wa mru yabontsombaze maitina zidziho Allahu akbar Allahu akbarul jalil Allahu akbarul jalil tsambaze maiti zatu nazidziwa tsambaze maiti zatu nazidziwa basi jatsire kwa stwa legari wadzadze wa ndungu wanaume wajuha alhamdulillah wandu wajuha wajaza ho gendarmerie tsifungulia ho gendarmerie sitilo harimwa cellule tsifungulo gendarmerie ya maharibi ya hetu mutsi yafungulia ho gendarmerie njawa mndu njada mndu shatsambaze maiti zatu nazidziwa lillahi al-amru min qablu wa min ba'd لله الأمر من قبل ومن بعد لله الأمر من قبل ومن بعد لله الأمر من قبل ومن بعد sifungulia hiyo sibakiabo wanama wajati waone wajabo wengi miongoni mwao Abdurrauf Mwenyezi Mungu namrehemu bahafu mananyasa Abdurrauf mumtsangani hajaba ngarjori fungule wazima waja wengi wakaya Mungu namrehemu baba sainu hafu wa haruha ndongo za fisabilillahi hafu Bangladesh Mungu namrehemu na wananyasi wasatse na wajuha wengi waja wabana fungule wazima fijo linjia wandu wazingiza na tolo na fijo intervention zende hula zinjia hata bo fijo intervention hata na kautolo horo habo nsokaenda direct wela mitsami huli ndena fagema waindo shatsi bakia bo hata intervention zende hata wala wanja hula yetirende mswambaze maitizi dziwatirengwa Allahu akbar badedi ninu na mitihani minji Mwenyezi Mungu narinike subra yarinike courage na imani Allahu akbar yondo wakati wa hemeni ya hawa basi za jirinda zili wakati huo basi ze maitiri jarininki wazo wanamba zila na rengwa le fijola njia banda hapo zikubalwa ze maitizi kubalwa zitolo haukawa juo kangarjo utafijo siwasakarno kubalenga rjo ulwarife rijari rengwa banda hapo ze maitiri ninki wazo ambilonga zihosiwa zikauhosiwa hola pitali el maarufu tsikayao tsende hola pitali el maarufu tsikayao banda nruwa kauhosa ze maiti baso wanawashe ngebidio wahosiwa si wanaume karna ujwari hoso wanawashe lazima rinike wanawashe hamanda siwa hose rido wa gide basi ngabo wanawashe rikauru habonze ngaritsa ho wanawashe wajwari saidia wa hose wanashe ngo wahara zabarindo walo wahara au kazi noko katsinyango ze maiti zulo yabo nganzumra kene imani mrakene roho nkuhuru haukangari zingaro maiti ngaranzori hose wala puhasha hitwa agalabu mwanadamu ngari parsomra puhasha hitwa yabo basi ngatsungona densingo abanganzo mrulo na roho nkuhuru jokangalie ze maitizo mrulo na nsingo ipuha mrungwanzo hose mrado angalawola mwanamshaka muhamili angalabu mze mwanamshaka muhamili yembai pasuhe mwana roho angalabu mze situ ya samadio mwanamshi yakana gurusa yakamuhamili yembai pasuha yeroha gojokambaje ngalawola hapuho mdu ngabola puho mdu ngarangalo mdu wala hapasuha yemimdu wala haunguhe mihono situation mwanadamu situation yade namna hali
aizo dunia ino tijeri baba Isa itijeri ende sambio watukufu hautsahani waswili omwisizoni rujouziye darasa bo watukufu hautsahani waswili omwisizoni rujouziye darasa bo watukufu dokana wajamru oha Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu warda yamru la haja hambia Ali ukana ya Ali tsihulu arudhi tsihulu terrain ngamanzo unanzishie emikataba unanzisho mkataba ne plasio unanzishie ze fronteri numpaka wa he ardhi Ali hajusema twamwangalie bwana wala Ali haonoke bwana wala katina haja na akhira bwana wala dua za ndongo za imani katina haja na ndongo za tumu wala imani shaye dunia ijaorohoni hazahe mali hajazama pesa na dunia hoitswani Ali amwangalia Ali harenge وان بالهانز هوكا لقد اشترى ميت من ميت أرضا لها 4 حدود عليها نزيها ngabo mfutoi mfu maiti ya hula arudhi na maiti hamandahe ye arudhi yongiwe na mipaka mine yandisaye mauti ho hufa ompaka uhisiza ho kaburini ompaka uroha yabo tsena uhisiza bangoni kiyama ompaka wane ngondo mbeboni au wende mroni wala mrangalia hatshangaya hambia Ali ukaya Ali etsijani hule mazamo etijani hule makaburi au ni hule arudhi ngotonandisha ndongo za kaburi na ndongo za kiyama na mro Ali hamwangalia hamwambia ukaya hadha ishiyabo mwanama النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة ترك ما فيها لا تركنن إلى الدنيا وما فيها فالموت لا شك يفنينا ويفنيها اعمل لدار الخلد رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن ناشيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها عليها من بيوك يا هذا يروح يا منادم يولي له دنيا يروح يا منادم نجينا طماي نجيت نجيليا أروفي نيمبا مدوكانا فيجو ينافوسي gendom biyo ngiona harara inafusi ngiona طماي ngetu ngilia idi wazomwiswa hao idi wazai hoyendao ye mwanadamwe ye akhira yumritu mara ili duniani ye nyumba ya mbeboni yokuna hihundreka kuja tuma hun duniani ujo hundra akhira ye mwanadamwe ye nyumba ya akhira hiyo ye jirani wako mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam tuma wanu duniani utsimidze hufunge uja ule hasara wanadamu bu wanadamu hautsahani timizi yekiswa ya vili yani wasuli leo yekiswa ya vili yani wasuli leo dokananga bo mruambwa Sheikh Abdul Hamid wa hensi ya Egypt Sheikh Abdul Hamid kishki wa hafunga mzungu na mrehemu wakati ranga ilmu inji na Sheikh Abdul Hamid kishki wakamfuma atu akambaza kweli akafungwa heni wakati atu akaujumwa tula prizo Sheikh Abdul Hamid kishki hafuho swalani ho sijidani hakuho swalani ho sijidani hafu wakautabishi heni wakati atu dofungwa mzungu na mrehemu Sheikh Abdul Hamid kishki shangabo mrojo ambwa Sheikh Abdul Hamid ukosoma Qur'an rimwa ihadisena mnana nikiwayo leo ndokana 97 yo hale rangu 97 hakamwade zere yani bandalo mwade zere aurambe de zembumbu aurambe nde nyaude mbumbu hendo hola pitali ima doktor wa mwangali yombo kana wenshi plus ya emwa hambilo kana wenshi plus ya emwa kana wenshi zaidi ya mwezi ngujo hufa de madoktori waangalia zere namna lo mwadambilwa namna zilio kana waswili emwa harejoda honine hamuno msibaula hambia mbaba heo msibaula nezendongo zila banda ya mwambia ze habari zila mbaba hamwambia ukajibiwa bangabo watula hokangwa fao wewe husahula hokanga wena mwezi mzima veza utubiyo mwezi huo ubeza ustaghfiro mwezi huo kansi ufikiri bangabo kwa tulahwa mrugu tsoro hambango ndo nziani basi hafu au mradu anzaro haramani kardiake hafu mrugu tsoro mwana ntaswihe ya hafu zide mna zabari zilio wewe usaula hokanga wena mwezi ngojo kahufa veza utubie veza ufanye njema basi mru wala Abdul Hamid wala hanjia bo masihu
haswali raka mbili hakaansi wayeche hajifikiria namna kangondo ya hafe hambia Mwenyezi Mungu ya Rabbi amjokata mbilo kama utinge jao alhamdulillah ndi riziki hangu alhamdulillah ndi ajali hangu Mwenyezi Mungu wende ujuo alhamdulillah ngamuombo bema doktori wao hamba zinji sheulo na ndrongo ndayobo Mwenyezi Mungu madoktoro jamba kamruka na uzaya mruha zaya au kawende uniko mru mwana shati doktor madoktoro jamba mrungu fu mru akakafu madoktoro jamba mrungu enshina mru hafu aminu kawende Mwenyezi Mungu ngamuombo unihifadhi na uwade unu bae madoktora mbantsina ubona shawende doktor awombo Mwenyezi Mungu akjiko santre awombo dua awombo Mwenyezi Mungu emru wala Abdul Hamid abiti mwezi wa handani kajaf abiti mwezi wa bili kajaf abeti mwezi wararuka jafa habiti mwa hakajafa haendo la pitale ndafanya za analizi yako ufanya za hezere hadi ngotie macho madoktori amba kartuono wade kauti subhanallah wade kauti la ilaha illa Allah hardi hakaja amin henda wono madoktori wanrwaji ware wafanya analizi wade kauti Allahu akbar la ilaha illa Allah wendo la mriambilo ukana ngufu kana utimizi mwezi basi ngena muhatabasa ranzika 97 ngena mongu swalizo ngwe uswalizo tarawih nguswalizo lash nguswalizo ze swala ngufanyo hazi nguswalizo ngena moranguka 97 ranguka 97 na mwishe hadisi yebo ranguka 97 ranguka 97 yo hadisi ya jiri ya ukweli wanru wenji waijuao waishia ranguka 97 ataba hangena moka tsina mushkila ewangapi wahafa ranguka 97 ewangapi wakawanono wahafa weambilwa ngufo Mwenyezi Mungu ambaka tuhufa aizo wanadamu na rekonfie Mwenyezi Mungu amini Mwenyezi Mungu rerejeyo ha Mungu ritubie omwezi wa Ramadhani unu mwezi wa utubia rifanye njema zinji rijane istighfaru zinji rijane sunna zinji ze suna za kabilia maudu dimanshi bwandu mreye swali asubuhi kanti hata le jua liwale ukensi vala uju swali ujaneze uradi neze dua za hata za le jua liwale umidzewa vire 30 minuti uswali raka mbili zambo ishraq ngojwanzishi wa ajiri hama hwende umra haina mri swali alfajir yakansoba ya swali ya bala yakaujumo vumbu wa Mungu neze subhana neze uradi na usoma hata le jua la wala mruka tsobeza wa swali direct hata le jua wala banga bandoko abuda le jua ngomidzo le jua liwale wabire 30 minuti après ujuka uswali raka mbili zohamba ishraq yeni yenri ngotsohamba usalli salat al-ishraq awambe ngamswali ishraq bas swala yambo ishraq rakambili zambo ishraq uswali rakambili zambo ishraq bas ngotwanzisho ajiri za mrenda umra ngeka ngojo kaulala ulale maududi mashi kuna kenda hazini eka uswali al-fajr kanti uvumbe Mwenyezi Mungu uweshele madhambi yao juke masi uswali rakambili utubie Mungu usamihi risome Qur'ani hawinji ritowe sadaka hawinji ranzane haku rijane tauba haku wananyasi masuala tsirewa yo menji ya hetum karna wahiri yajibu ngamtojibu suala zima basi masuala ya dungabo ngarjo yajibu maudu haukale wakati sawende mwinji ngamjori samihi o wakati wende mwinji nabonga sinandongo ya sita sartimizi yefatuhumaka ngasinendongo ya sita ya bali wano mwezi mtukufu wa Ramadhani yongarjoka hujarieleze maudu kama ngwabenze demba hindu ya baliwa shabala timwambia nukangani mwelezoni deze chansi mengo miraruna ndraru amtoporofuteni mwelezeni ze chansi hizo deze chansi hizo haraka mtuenda vite fait sonsi pia mwezi wa Ramadhani ngenjo ujibule swala zima rizie atamaudu reniki wa chansi mengomira runandaru 33 chance ewanzo yavuke na renge nzima hapo 33 chance ze chansi zinda zibibo wantu hizo hadithi za mtume ya rinikazo shansi ya mwandongo muhambio mtume sallallahu alayhi wasallam harambia ukana man sama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi haina mru yafunge Ramadhan ha imani
na utarajie za kheri ikawifunge tumundu hustehie tumwinundu hausoma Qur'ani na huishila darasa huistehindwe namna ya ladhimu emru wongu josamihiwe madhambi ya heyonsi pia emru wo ya hunde radhi ya Mwenyezi Mungu ya roho rinomro wa jahannama. Iyo shansi ya mwandu ikaufungwe tumu enamna ladhimu huistehi huidungwe namna ladhimu. Iyo ndiye shansi ya mwandu. Iyo ndiye bahati ya mwandu tiyo, shansi ya mwandu tiyo. Shansi ya vili Mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambiyo kana man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mtume hamba ukana haina mru ya juhe masihu ya Ramadan uswali yesoma Qur'ani ye masihu ya Ramadan basi mru juhe masihu ya Ramadan yeswali yesoma Qur'an yefanya ibada ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ngujosamihiwe madhambi yake yonsi pia ngusamihile madhambi yake yonsi pia ya mru wongu joka urohu rinomro ya hundreze radhi za Mwenyezi Mungu. Shansi ya vili tiyo ngabo ya mwandu eka ufunge tumundo hundre shansi ngabo yinu ya vili tena shansi tayo neka ujuhe masihu uswali ufanya ibada uhundre shansi ya raru Mtume sallallahu alaihi wasallam ngurambiyo kana man qama lailatal qadri haina mru ya juha ye masihu ya lailatul qadri yafanya ibada masihu yao basi mru uo ngurohu rinomro iyo shansi ya raru tena de masihu lailatul qadri yonga jodo jareleza yo masihu ndini iyo shansi ya raru de masihu lailatul qadri troisième chance yo chance ya raru ngarjo hari mwaze chance mengo miraru zo chance ndaru tsunikazo 3 chance mengo miraru 30. Mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambiyo kana kullu laylatin min ramadan yu'tiqu Allahu raqabata ibadihi min an-nar au kama qala alayhi salam. Mtume hamba ukana haina masihu ya Ramadhan haina masihu ngabo wanrobo ko Mwenyezi Mungu ye warahuri nomro wa jahannam nguwasamihe madhambi hawarahuri nomro haina masihu ya Ramadan angalabo mwanama eke masihu ya mwando kutsaharimwe list ya ho warahuri nomro wafanya ibada ye masihu ya bili ya Ramadhan fanya jitihadi bomze unjo harimwe list ya wajoka urahuri nomro ekaurate masihu ya mwando ya bili masihu ya raru utsirate bomze be masihu ya raru tena. Mtume hamba haina masihu ya mwezi wa Ramadhan basi Mwenyezi Mungu yotsora wanruhure nomro ya wende ujuo shaidadi yende ujuo shaisabu yende ujuo wandu ayuzobu wanama tsihume ngomira ruza kamili bomze maskutsi na hata masiku madzimao ujoka urahuri nomro abo basi ntijini kwambiyeje ekanti humengomira masihu mengomira ya kamili mtumamba haina masihu wotsoka listi ya wandu warahuri nomro wotsoka listi ya wandu wasamihule madhambi warahuri nomro wa jahannam aizo ntsume ngomira za kamili mwanama masihu mengomira tabeza uhunde masihu madzima yabo au hunde masihu maili yabo au hunde masihu kume yabo urahuri nomro ekaurata izo pia abo tijini kwambiyeje eke masihu pia kujatilo harimwa listi nzima abo urahuri nomro kanga ufanya ibade masihu yabo yetumu kujashinda wifunge namna ladhimu waistehi wa rahuri kujashinda wadojuhe masihu we rahuri nomro zendongo izo pia kutsina wahundra abo tijini kwambiyeje mwanama ayuze masuala ngarjo yaransi hata maudu ngarjibuo suala dzima basi leo ngamwana msho atambwa Maria Hasani tsonole swala laho lijabano tsono akauzi sawa la commentaire kutamba tusa swala kaljajibu masuala ngabano tsiyaone masuala ngabano pia wandu wabehe masuala ne makestion pia ngabano ngarjo yajibu maudu leo wakati usawande mwinji ngarjo jibu masuala maudu leo teko mwandisa mbabi maudu ngarjo andisa na kabula mbabi 18h15 ngarjo handisa 18h15 leo teko mwandisa randisa 18h40 aizo maudu ngarjo handisa 18h15 kama Mungu le swala nanzoni jibu abasa mndu ya uzisa swala kafundi kamndu hafunge tumu hadiwa zalimba hindu yabwe tumu ngiyoji mndu ya funge tumu yadiwa za ya halamba hindu hadiwa zalimba hindu mndu wongeje mndu wobo mwanama yetumwa hingejo kubaliwa ha condition nzima mtumende wangu haina mndu ya funge tumu yadiwaza ya lamba hindu au yadiwaza udala ufungu tumu udala unomaji au fungu tumu udala ulimba hindu tumu yaho valable mais avec condition mtume hato wa condition yetumu yaho ngejo kubaliwa ha condition mtumamba ukana abo Mwenyezi Mungu nde yahulisa abo Mungu ajue situation yaho kangawe hali Mungu haudi waziza hulembe ndrila
yabongo jo continue yetumu kaitsina tabu yetumu ikubaliwa sha condition mtumamba fala tuhadis ahad utsambie mndu yonde condition utsambie mndu ukana hulimba hindu kaufungwe tumu hudiwaza hulimba hindu au hudiwaza huno maji hweshele wala tifungu tumu hweshele abongo tsozia yala maji uziye shila shahula ukontinye yetumu aho kaitsina tabu yetumu aho kubaliwa ukaudiwaza shaye condition utsambie mndu utsende hwambie mndu mshoka balati kati diwaza tilimba hindu teshelea la utsende hwambie mndu mahoka balati kati diwaza teshelea la utsende hwambie mwana balati kati diwaza utsambie mndu mshaho timwambie mndu maho timwambie mwana ho timwambie utsambie mba mndu itsokawo yonsi ukahudiwaza alafunga boju usabofu ekazijiria mndu mradiwaza hambia mndu kaja kaujua yaboje ekakuja kaujua hudiwaza hwambia mndu abozo zibiri mga usamihe tumwahe kubaliwa sharangu dabaha rangusa huzijua ukamruka bia mndu awe kazi uhundu hudiwaza hulimba hindu hudiwaza mathalani bo wadiwaza bala walaye mba hindu mndu tozia bweshele ngoziyo ukontinye tumu yako sha utsambie mndu bo wadiwaza shade kamradiwaza za kweli shamrati diwaza za ndabo mrati profite handi so ula balambe banutsidiwaza la balaza ndabo mgungu juu mrati ambeza ndabo aizo de mriadiwaza za kweli alafu ekaishelea ngujo continue tumu katsina tabu shaya tsambie mndu ngarjo uzia yabo watukufu ye masuala ngarjo yajibu maudu ndo bwaliyo le kondo hondo nenjizi haukareleza zendo ngontsano zabaliwa ni Ramadan maudu ngarjo kaheleza ya 6 yabaliwa ni Ramadan rimwelezani mwezi wa Ramadan ubaliye Qur'an mwezi wa Ramadan ubaliya yetumu rimwelezani tumusho ndini Qur'an sho ndini rimwelezani mwezi wa Ramadan ubaliya ye badru yonkodo ya badru rimwelezani mwezi wa Ramadhani ubalie ya qiyamu za masiku za masuri mwelezani mwezi wa Ramadhani ubalie fathu Makkah mwezi wa Makkah ibulo omwezi unu wa Ramadhani mwelezani maudu de numero 6 maudu ngarjo mwelezani yemba hindu ya 6 ya baliwa no mwezi wa Ramadhani yabondo bwalo mnofune le kondo hondo yabondo bwalo enjizi ya hetumu ya Ramadhani de mba hindu ya 6 ya baliwa ya jiri omwezi wa tumu ya baliwa bahatir jernikiwa iyonde chance ku reshe wayo harime Ramadan yonde joka maudwe kamnyezi Mungu hariyeha namo mndu ya jipange ya jishilie enrongo hiyo rejereleze emba hindu ya 6 hiyo atampaka dabo kartumlatizani wakati mwinji ngarutowe Fatiha Mwenyezi Mungu arinikeza kheri na rutowe Fatiha sonsi pia Mwenyezi Mungu arinikeza kheri yarinike mwiso mwema yajelie reshe leo kabanga joka hufari tubie rifanya njema Mwenyezi Mungu yajeleze tumuza hatu zikubaliwa Mungu arikubalie zetu muzahatu wanadamu ya jokana yaumul laka yaumun alaika duniani ndongo mbili usiku ngojo hunda njema ujibiwe usiku hundwa nimbi usikiti de namna he dunia ya bwana rutojipanga raharejareje Mwenyezi Mungu mwanadamu kena ukirutso na njema hata ujeula we duniani kena ukiri na kena tso kirutso na mashaka na mbi hata ujeula we duniani la yaumul laka wa yaumun alaika usiku uhundwa ni njema ujibiwe usiku hundwa nimbi usikiti yode namna mratu jodo shangaye kema nanyo hundwa nimbi yode namna usiku hundwa nimbi usiki utabihe usiku hundwa ni njema mruka dekurajeha na riwambeze dua ba Mwenyezi Mungu katsina zimshindao Mwenyezi Mungu katsina zimshindao ngabo zedu arambangarjo humnikanizo hasondeza ujihifadhi ne mazetwani hasondeza ujiprotege ne zembi rambangarjo humnikanize dua hizo mtsikani harara ngarjo humnikanize dua rimprometeni ngarjo humnikani inshallah taala narutowe Fatiha Mwenyezi Mungu arinikeza khair Mwenyezi Mungu yarjalie rila we duniani hamuso mwema yarinike umri mwinji ze programu zake mihadhara tabamjo mtangaziani mratu jokubala hadalwani mndu simwambianu kamimi wami de jotangaza ze programu za hemi hadhara tambukana ze mihadhara haini wakati joka tayari ze salingizo tayari batunga si tayari ngarjo kumtangaziani yaweka nje mtangaziani mratu donuzi soka umuhadhara paringuondi umuhadhara Marseille nguondi umuhadhara wa Lyon nguondi umuhadhara wa La Réunion nguondi umuhadhara wa Lahobini nguondi mratu nuzisi tsamba haini wakati joka tayari harimwaze ntsihuzi jao ngarjo kumjulizani haraka banu ze programu za hemi hadhara o wapari ngarjo kumjulizani wa Marseille ngarjo kumjulizani Lyon
mihadhara minde jumjulizani ze programu enda hubi mrati johada lambilo karifundinge mala fulani mrati uhadaye mimi wami dejo mwambiani ukemihadhara ngarandi sawa usiku fulani mahala fulani na fulani ilimke makini mrati jodordie nuzisa uka muhadhara parindi muhadhara marsaindi mihadhara rahakar jandisa mimi dejo mninkani ze dati ne ze programu ye makatia jao inamnarjuka handisa ze programu Mwenyezi Mungu narinike khairi yarinike maisha mema sonti pia Mwenyezi Mungu arikubaleze tumuzahatu yarjeli haina ulonata Mwenyezi Mungu mtolezo al-Fatiha amin bismillahir rahmanir rahim watukufu ngarto Fatiha banu speciali bu watukufu ani mtsahoni hajo harimwe Fatiha inurito abasaina yahajani mtsahoni wanasho hatunyonzi pia ni malam liyo mdunga we darasa yani mwanamshe yabaeze nyile ngarto Fatiha banu speciali abasainu imananga mjokaze tabungizo zinjo malahoni sonsi pia ngasina mashako malahoni sonsi pia ngasina tabu zinjo malahoni ngasina wawadewe njo malahoni haina mronge na mashaka menjo problemu malahoni wanashe wenjo watu uzaya wajanza wazaya wanaume wenjo wajanza wazaya watu uzaya aizo wanasho hatu wenjo lo harumatabu wandu wazawana wanawa wadungu mvinyo na bange ngabo wana wadunga ndongombi ngabo wandu walo wawade ngabo walona mazetwani ngabo walona husuda za warema ngabo walona masahiri haize tabungizo zinji ngabo walona haja za biro zendrongo za hao pia zinongozo zinji aizo ngarato Fatiha haja bana ne Fatiha hiyo ngamanzo ntowe dua speciali bana ngaranzori wombe dua speciali ijo urenga 3 minutes ngaranzori wombe dua speciali ijo urenga 3 minutes aizo ngani mtsahoni nyonsi pia wanasho hatu mjihunda uharimwe darasa mloan direct mshilawe darasa harimwe Fatiha yinu mbaeze ngile haina mrubanu wakansi renga mbaleso ubishie ngile besho anga wedahoni haho kamjokanga wedahoni haho shati jumtsahani mbishe zengile bwana shwatu haukane kaubu zengile yawe malaika wokwa juboshele amina malaika wokwa dutsengelea ngawedahoni haho ngoshule darasa kabastabu tikubali ngoshule darasa ngaufukoni haho kabastabu njaharaya huishile darasa ubaze nyile ranzenga udakoni hao kabatsuhangali tsikubali njahara nga udakoni hao kabastaba shaharimwe Fatiha harimwa ye Fatiha yinu nambaeze nyile bwana shatu wadadza hatu ni malam liyo rengeleso ubaye zenyile ritowe Fatiha jaini Mwenyezi Mungu arnikeza khair imaleka wajoboshela amina na ribaeze nyile ritowe Fatiha yinu hise ikango buweze nyile kabastabu boloda honi hao wakansi ulofukoni hao jobu apre kabastabu nde ujuloda honi shaba haye Fatiha haina mndu na baeze nyile ili malaika wajori saidi yabao waboshele amina warangarie au keka ukubua ya malaika kwa naujo warangarie waboshele amina bismillahir rahmanir rahim aina mndu nasodoti ya zenia zae ngamdovumbwa madzina ya Mungu banyu mdoti ya zenia basi mimi ngamwambweze imadzina ya Mungu neze sifa abanyunya na msodoti ya zenia yani je commence je parle le nom d'Allah et le sifa d'Allah wewe utotiania utolagua Allah ni veja wallah va mtume wangu Allah va mtumishi wangu Allah ni vawana wangu utieze nia zako todombelea mrna todambe Allah ni veja ata ekatamba al-Fatiha rambe amina resome Fatiha ngeni behedua shaba haini mratodoti ya zenia za todoti ya zenia أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة في شهر الصيام والقيام يا من نعومه منهمرا ذو حكمة بالغة ذو قدرة مقتدرة هنا مرات دون بلا جزاء مرات دون الله نكجاو يا الله نكجاو يا الله نكجاو مرات بأمين راها وصلنا بي الله نكجاو يا الله نيفجاو يا الله نيفجاو يا الله نيفجاو الله نبروتيجاو صلنا بي الله نكجاو بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك أنت الله العزيز الغفار مكور الليل على النهار فالق الإصباح وجعل الليل سكنا مالك الملك وملك الملوك جبار السماوات والأرض يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول لنا ولا قوة لنا إلا بك يا مالك سواك مملوك يا خالق سواك مخلوق يا ناصر سواك منصور يا حافظ سواك محفوظ يا ناصر سواك منصور
يا قهار سواك مقهور، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم، يا من يرى ما في الضمير ويسمع، 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 يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من نجيت يونس من ظلمات ثلاث، يا من نجى الخليل إبراهيم من النار، يا من ألان الحديد لداود، يا من سخر الجن والرياح لسليمان، يا من سخر الجن والرياح لسليمان، يا من رد موسى إلى أمه ورد يوسف إلى يعقوب وكشف الضر عن أيوب وقبل تسبيح يونس بن متى. نسألك اللهم باسمك الأعظم أن تيسر لنا أمورنا ونحن نقرأ الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أبانا ردبوش اللي آمين، أبانا بوش اللي آمين. اللهم يسر لنا أمورنا. آمين. اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم فك أسرنا، اللهم فرج همومنا، اللهم نفس كروبنا، اللهم اقضي حوائجنا. اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد، نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا أركان عرشك، نسألك أن تفرج همومنا. اللهم اقضي حوائجنا، استر عيوبنا، اللهم ارزقنا ذرية طيبة بنين وبنات، اللهم اشف مرضانا وارزق لنا رزقا كثيرا بغير حساب. يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، يا ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا، اجعلنا قمة أعدائنا علينا بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتوبتنا يا إله الأولين والآخرين، يا ذا القوة المتين، ارحم المساكين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. بارك لنا وأولادنا وبناتنا أزواجنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.